Prva polovina augusta nekakvo je optimalno vrijeme za sadnju jagoda. Naravno, zavisno od područja i ostalih faktora koji utiču na to, pri tome u prvom redu mislim na vremenske prilike, sadnja se može obaviti i u zadnjoj trećini jula, a može se protegnuti sve do kraja septembra. Svaka ranija ili kasnija sadnja od ove može nam donijeti probleme koje ne želimo, a o svemu više u nastavku. Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Korištenje folije pri sadnji jagoda definitivno je preuzelo glavnu ulogu u odnosu na slamu, barem na našim prostorima. Bilo da se sade manje ili veće količine jagoda. Prednosti korištenja folije spominjao sam u nekim ranijim videima, ali nije na odmet ni ponoviti. U prvom redu uštedit će nam dosta vremena koje bi proveli u borbi s korovom, tokom ljetnog perioda duže će zadržati vlagu, što je također vrlo bitno, a na proljeće zagrijava zemlju između 2 i 3 stepena, pritome pomažući jagodama da se počnu brže razvijati i na kraju krajeva ranije donositi plodove, koji će opet biti mnogo čistiji nego da su na zemlji. Sadnju jagoda možete obaviti i u julu, međutim, šta se tada može desiti? Pa može se desiti da se sadnica jagode previše razvije i počne rano, odnosno već iste godine na jesen, pa čak i prije, davati plodove, što nije poželjno jer se tada na proljeće smanjuje urod i kvalitet plodova. Isto tako, jagoda posađena recimo u oktobru će se primiti i početi rasti, međutim u slučaju neke rane zime i nižih temperatura ona se neće stići dovoljno razviti, tako da i u tom slučaju na proljeće nećemo imati kvalitetan urod. Ukoliko koristite foliju koja nema rupe i koja je usput i mnogo jeftinija od one koja ima, evo jednog savjeta kako i zašto trebate napraviti rupe. Kada budete pravili rupe, nemojte ih praviti paralelno, nego dijagonalno jednu naspram druge. Ako se pitate zašto, evo i odgovora. Jagoda ima jako razvijen korijen i na ovaj način ostavljamo joj više prostora da se razvije i crpi hranjive tvari iz zemlje, a znamo da su jagode veliki potrošači hranjivih tvari. Isto tako i nadzemni zeleni dio jagode će imati više prostora i bolju provjetrenost, pa ako hoćete i bolju osunčanost u početnim fazama rasta i razvoja. Jagode nije preporučljivo saditi na mjesto gdje je prethodno bio posađen krompir ili paradajz, jer te kulture dijele slične bolesti s jagodama i ostavljaju u tlu nematode koje su uzročnici bolesti korijena jagode. Kada je to moguće, nije preporučljivo saditi ih ni na mjestu gdje su prethodno bile jagode, pogotovo ako su se ubolile. Još jedan razlog zbog kojeg bi ovo trebali izbjegavati je taj da paradajz i jagoda jako iscrpe zemlju, ali taj problem se može riješiti dodatnim gnojenjem. S druge strane, poželjno ih je saditi poslije žitarica, zato što žitarice čiste zemljišta od nematoda i mahunarki tipa graha ili graška. Kad smo već kod ove teme, samo ću još spomenuti da je dobar susjed jagodama bijeli luk koji će odbiti pojedine štetočine. Dan prije same sadnje tlo je potrebno dobro natopiti vodom. Nije baš preporučljivo natopiti tlo i odmah saditi isti dan jer jagode ne vole baš blato. Što se tiče sadnica, ukoliko sadite frigo sadnice, njima je potrebno skratiti korijen ako ih sadite standardnim sadačem. Ukoliko koristite onaj specijalizirani za sadnju jagoda, onda će on odraditi taj posao. Gledajte da sadnice imaju svijetlo smeđi korijen, bilo da se radi o ovim sadnicama ili nekim drugim. Ako imaju crn korijen, te sadnice se najvjerovatnije neće primiti. Razmak između sadnica bi otprilike trebao biti oko 30 cm, može i 25, a može i 35. Uvijek je bolje ostaviti malo više prostora. Pravilna sadnja podrazumijeva da se korijen jagode umetne u rupu napravljenu sadačem i da se pritom najviše vodi računa o tome da se korijen ne presavije stavljanjem u rupu, jer tim povećavamo mogućnost da se jagoda ne primi ili će joj trebati više vremena da se primi i počne puštati mlade žile, pa će zaostajati u razvoju. Jagoda se zatrpaje do ovog dijela gdje prestaje korijen, odnosno do vrha korijenovog vrata.
Zašto je to bitno? Ukoliko ostavimo ovaj dio korijena, pa i korijeno vrat na površini, on će odrveniti i tim povećavamo mogućnost oboljenja jagode. Treće što pravilno trebamo napraviti je da dobro učvrstimo zemlju oko sadnice da ne bi isplivale na površinu tokom navodnjavanja. Nakon sadnje jagode je potrebno redovno zalijevati zato što se površinski sloj zemlje u toku ljeta jako brzo isušuje, a to opet može dovesti do sporog razvoja same biljke i manjih nekvalitetnih plodova u proljeće. Kada govorimo o frigo sadnicama, one će početi cvjetati nakon manje od mjesec dana od sadnje i te cvjetove će biti potrebno kidati jer nam plodovi koji bi crpili tako mladu i nerazvijenu biljku ne trebaju. Nekih 2 do 2,5 mjeseca poslije sadnje doći će do razvoja živića koje će također biti potrebno odstraniti, ali ako želite neku dodatnu sadnicu, možete ih pustiti da se prime, pa ih odsjeći od matične sadnice. Od tih jagoda na proljeće nemojte očekivati neka čuda, one će kasniti određeni period i mogu dati pa možda oko 30% uroda u odnosu na frigo sadnicu. Kada su u pitanju zelene sadnice, one neće davati ni cvjetove ni plodove u ovoj godini, pa je s njihovom sadnjom bolje pričekati da prođu velike vrućine. Nadam se da je video bio poučan, ostavite komentar bilo podrške ili kritike ili pitajte ako vas još nešto zanima. Pretplatite se na kanal Okusi prirode, do sljedećeg videa, lijep pozdrav!